अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बर्रसगीर की तारीख़ में अक्सर ऐसा होता है कि बादशाह और शहज़ादे अपनी महबूबाओं के लिए शानदार किले और महल तामीर करते थे। ताज महल से नूर महल तक ऐसे मालूम होता है कि बादशाह अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। मगर पाकिस्तान के शुमाल में कराकोरम पहाड़ी सिलसिले के दरमियान एक ऐसा कदीम किला भी है जिसे एक हुक्मरान ने अपनी बेटी के लिए चुना और इसके जहेज़ के तौर पर शहज़ादी के ससुराल में तामीर किया। जब हुंजा के हुक्मरान अयाशू ख़ानदान के चौथे वली अहद शहज़ादा अयाशू सानी की शादी बल्तिस्तान के हुक्मरान राजा अब्दाल की बेटी शाह हातून से हुई तो शहज़ादी की रहाइश के लिए इस किले का इंतखाब हुआ। राजा अब्दाल ने अपनी बेटी की शादी के बाद अपनी सल्तनत से माहिर कारीगरों की एक टीम जहेज़ के साथ वादी हुंजा रवाना की, जिन्होंने किला बल्तित की तामीर या तोसी में हिस्सा लिया। किला बल्तित की तामीर के हवाले से कई दास्तानें सदियों से चली आ रही हैं और आज भी इस किले तक आने वाले सियाहों को यहाँ के मुकामी लोग यही किस्से सुनाते हैं। आम तौर पर ख्याल किया जाता है कि ये किला तकरीबन 700 साल पुराना है और इसकी तामीर का काम 14वीं सदी में शुरू हुआ। ताहम हालिया बरसों में होने वाले कार्बन डेटिंग तहकीक से जाहिर हुआ है कि इससे पहले भी इस मुकाम पर कोई किला मौजूद था। नजरीन, किला बल्तित में भी बाकायदा तौर पर तिब्बती तर्ज तामीर की झलक नज़र आती है। 1990 की दिहाई में इसे हुंजा के मीर खानदान की जानिब से आगा खान ट्रस्ट के हवाले कर दिया गया, जिन्होंने इसकी बहाली का काम मुकम्मल करके इसे एक म्यूज़ियम की शक्ल दे दी और अब ये बल्तित हेरिटेज ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम है। इसे सन 2004 में यूनेस्को की आलमी विरसे की फहरिस्त में भी शामिल किया गया है। बल्तिस्तान का इलाका हुंजा से दरिया सिंध के दूसरे पार है। अगरचे दौरे जदीद में ये पूरा हित्ता पाकिस्तान के सूबा गिलगित बल्तिस्तान के नाम से जाना जाता है, ताहम तारीखी एतबार से इसके मुख्तलिफ हिस्सों की तारीख मुख्तलिफ सकाफ़तों से जुड़ी हुई है। बल्तिस्तान का तारीखी एतबार से तिब्बत से करीबी ताल्लुक़ रहा है और कई 100 साल कबल ये लद्दाख समेत तिब्बत का हिस्सा ही हुआ करता था। मुकामी तौर पर आज भी इस इलाके को छोटा तिब्बत कहा जाता है। माहिरीन बल्तित फोर्ट और तिब्बत के शहर लासा में वाक़े दलाई लामा की साबिक रहायशगाह पोटाला महल की तामीर में मुमासलत देखते हैं। अगरचे पोटाला महल 16वीं सदी में तामीर हुआ, ताहम दोनों शाही क़याम गाहों का ना सिर्फ तर्ज तामीर एक तरह का है बल्कि दोनों ऊंचे पहाड़ों के दामन में एक ऊंची चोटी पर बने हुए हैं, जिससे दुश्मन के लिए इस तक पहुंचना दुश्वार हो जाता है। करीमाबाद किसी ज़माने में वादी हुंजा की रियासत का दारुल हुकूमत था। हुंजा के अमीर गजनफर अली खान की अहलिया रानी ऑफ हुंजा अतीका गजनफर बताती हैं कि ये किला कई 100 साल तक वादी हुंजा के हुक्मरान ख़ानदान की रहाइश के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है और रियासत हुंजा के आखिरी हुक्मरान मीर जमाल खान की पैदाइश भी इसी किले में हुई थी। सन 1945 में उन्होंने वादी हुंजा में अपने लिए एक अलहदा रिहाइशगाह तामीर करवाई और इसमें मुंतकिल हो गए। ताहम हुसूसी तकारीब के लिए अब भी किला बल्तित ही इस्तेमाल होता है। नाजरीन, इस रियासत के पाकिस्तान के साथ इल्हाक के बाद इस किले का तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए किले को बगैर किसी कीमत आगा खान ट्रस्ट के हवाले कर दिया गया था। 3 मंजिलों पर मुश्तमिल ये किला एक साथ तामीर नहीं हुआ बल्कि इसमें वक्त के साथ साथ इजाफा किया जाता रहा। कहा जाता है कि तामीर के वक्त इसकी सिर्फ एक मंजिल थी। नाजरीन, इस किले में कुल 62 दरवाजे और 53 कमरे हैं। इस किले की तामीर में पत्थर के अलावा दीवारों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए कीमती लकड़ी का रवायती काम किया गया है। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, दरीचे, बरामदों के सतून और गैलरीज जिन पर उभरे हुए लकड़ी के नक्शो निगार मेमारों के फ़न का कमाल नमूना पेश करती हैं। पहली मंजिल चारों तरफ से खुली हुई है जबकि दूसरी मंजिल में मेहमान खाना और शाही दरबार मौजूद हैं, जहां हुंजा के हुक्मरान कई साल तक अमूरे मुमलिकत इंजाम देते रहे। यहाँ वो मुकाम अब भी महफूज रखा गया है जहाँ हुक्मरान दरबार लगाते थे और इस जगह पर सियाहों को बैठने की इजाज़त नहीं है। नाज़रीन, तीसरी मंजिल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हुंजा के हुक्मरानों की रहाइश गाहें थीं। मीर ऑफ हुंजा के कमरे में एक तनूर नमा घड़ा पाया जाता है जहाँ बादशाह की शराब थन्नी रखी जाती थी।
عام فریادیوں سے ملاقات والے مقام پر نیچے کی جانب ایک سوراخ آج بھی موجود ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی شہری بادشاہ کے پاس فریاد لے کر آتا تو وہ پہلے نذرانہ پیش کرتا جو کہ اس سوراخ میں ڈالا جاتا تھا۔ یہ عموماً گندم، جو، ہوبانی یا دیگر اجناس کی شکل میں ہوتا تھا۔ نچلی منزل بنیادی طور پر گوداموں اور ایسے کمروں پر مشتمل تھی جہاں پر کھانے پینے کی اشیاء ذخیرہ کی جاتی تھیں۔ ناظرین، آج یہاں قلعے اور اس خطے کی تاریخ سے جڑے نوادرات اور معمولات زندگی کی عکاسی کرنے والی اشیاء رکھی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 18ویں صدی میں جب برطانوی فوج نے وادی ہنزہ پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا تو اس سے پہلے یہاں کے حکمرانوں کا ایک روسی جاسوس سے پالا پڑا تھا جس نے انہیں ایک جدید بندوق اور ایک گولی پیش کی تھی۔ لیکن جب برطانوی فوج اپنی بندوقوں کے ساتھ قلعہ فتح کرنے پہنچی تب بھی یہ بندوق استعمال نہ ہوئی اور پرانے اور روایتی اسلحے سے لیس ہنزہ کے محافظ ان کا مقابلہ نہ کر پائے۔ لہٰذا وہ بندوق آج بھی اپنی اصلی حالت میں اس قلعے کی اس 3 منزلہ عمارت میں محفوظ ہے۔ ہنزہ کے حکمران اور رانی کے شاہی لباس بھی موجود ہیں، تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کون سے دور میں استعمال ہوتے رہے ہیں۔ دیوار پر مقامی طور پر تیار کردہ قالین بھی موجود ہیں۔ روایات کے مطابق تہہ خانے کو جیل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا جہاں پر مجرموں کو سزائیں بھی دی جاتی تھیں۔ ہنزہ کی مقامی اور روایتی موسیقی کے علاوہ مقامی کھانے آج بھی سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ ناظرین، قلعے کے باورچی خانہ میں لوہے سے تیار کردہ کھانا پکانے کے برتن بھی محفوظ ہیں۔ اب بھی ہر ماہ چاند کی 14ویں تاریخ کو معاوضے کے عوض شاہی دسترخوان پر روایتی کھانوں سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اس قلعے کا دورہ کرنے والے سیاحوں کے مطابق اگر چاندنی رات کے دوران قلعے کا دورہ کیا جائے تو وادی ہنزہ کے خوبصورت منظر کے علاوہ سامنے بلند و بالا پہاڑ راکا پوشی نظر آتا ہے جو ہر ایک کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ کیا بلتت قلعے کی تعمیر شہزادی کے جہیز کے طور پر ہوئی تھی۔ بلتت قلعے کی تعمیر کیسے، کیوں اور کب ہوئی، تاریخ میں اس سے متعلق بھی کم ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ لوک روایات کے مطابق شہزادی شاہ خاتون اپنی رہائش گاہ میں اپنے میکے کی واضح جھلک دیکھنا چاہتی تھیں، جس وجہ سے بلتت قلعے کو باقاعدہ طور پر تبت کی طرز تعمیرات پر تعمیر کیا گیا تھا۔ ناظرین، شیرباز کلیم بلتت قلعے کے سابق مینیجر ہونے کے علاوہ تاریخ دان بھی ہیں۔ شیرباز کلیم کا کہنا ہے کہ بلتت قلعے کی تعمیر کو شہزادی شاہ خاتون سے منسوب کیا جاتا ہے، جو کہ ابھی بھی تحقیق طلب ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ سائنسی بنیادوں پر کی گئی تحقیق میں پتہ چلتا ہے کہ بلتت قلعے کی تاریخ تقریباً 900 سال پرانی ہے۔ لوک روایات کے مطابق بلتستان سے آنے والے ماہرین تعمیرات ہر صورت میں اپنے شہزادی کے لیے ایک آرام دہ اور شاندار محل تیار کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر دیا تھا اور ریکارڈ مدت میں اپنی شہزادی کے لیے محل تعمیر کر کے سب کو حیران کر دیا تھا۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔